Pero mahusay yung iba mo. Sadyang mahina lang ako mag-mid. It's either of the two. Ayaw na namin magsalita, Jimboy. Iba na naman yung Dragon Knight. Yun lang naman gusto kong practice eh. Nakita mo na ba yung morphling offlane Conan? Di ba? Pati si Tier, di pa nakikita yun. 10 seconds remaining. Hindi mo pa nakikita. 5 seconds remaining. Wala. Ganyan ah. Make your offense. Zeus is here. Aga ba? To Let's battle. go. Snakeskin bag. Sana rin natin. Prepare for battle. +1. Get na Pero ako. meron. Rare answer. Nakita ko yung bug. Dito? Thing. A position of power. Ganun. Ano yun? Ako nakatago pa ako. Bakit dito? Nakita nyo ba? O ako lang nakakita? Wait for it. Nadaan. Ganun, sino yun? I ordain it. Meron di. Nakikita. Tapos nag-back. Puta, nag-chat sila. 30 Peter. seconds to battle. Yes. Wala. The battle begins. Iniwan nyo. Ay, go! Gago! To battle. Kung ano ba tiniwan nun? Okay, 3 seconds pa. 2, 1. I Saan ka? ordain it. Dali. Go. Nice one. Anong QP? Support? Kaya pa, pain! Offlane. Take the win. Hindi, dumi offline sa Pare, wala akong buo. Phosphor. Patay na ako. Oh, phosphor. Ano yan? Magbe-vessel. Forward. Nakain ko yung mangka. Yes. Puta. Uy, putay ako nun. Ayan na. 259 damage. Saka ba yung scope? Tayo natin. Sige. Aray! Huwag isang palo! Isang palo ako nun. Nakakagulo Walang talaga. mana. Ipi. The wait is over. I am here. Your middle tower is under attack. Patay ata ako. Wala akong isa siya. God reigns. Your middle tower is under attack. Angat ka. Gamitin mo na bottom mo para ma-refill ka, pre. Sige. Top nan, top. Eh, tipi ako. Sacrifice. Round TP. May Walang mana, limitan. pwede natin May ulti ako. Sabihin nyo pag ulti ako. Ayan pare, huling ko to. Wala na. Mabalik ko. Tara. Ano tayo doon? May ulti ka? Ulti na, Meron na, meron. Pre. Answer. Ay, nabuhay. Nabuhay ba? Sorry. Kailangan. Yes. Paano nabuhay? Nag-1? Na-stick. Ayun, nag-6. I ordain it. Tara, Jimboy. Gusto mo? Ay, may ano, Didi oh. Good God, man. I'm Dali under ata attack. ito, Jimboy. Papatayin ka. Forward. Your middle tower is under Oh. attack. Sino? Your middle tower has Go. fallen. Position of power. Gago Uy, ka. cancel. Mali ko, talaga na ako. Okay lang. Nandiyan na pala. Okay, hindi maganda ang mga nangyayari. To battle. Eh, lose line, win game. Dudum ako neto. Win. Game. Upal to eh. Forward. Doon yan. Dami. Ayun na. Sniper nandito. Matla lang Tipi out. Didi ba? Huwag mo na-pull, pre. Kukunin yan eh. Kunin natin. Wheel out, ano? Kill na lang. Pwede ako mag-top. Your Pwede prayer. Tara. Ayun, no? Tipi out. Nakabangan. Tipi out. Nandito yung doom? Sipin na kayo. Dito sila lahat. Malalim na to. Malalim na Nandito to. yung doom, pre.
Hindi pa yun. Tara. So this will have Malikit din dun. Ayan na. Your Ayan na. top tower is under attack. Sniper tayo. Di mo ako, okay? ng Bane. Okay, di naman ako, di naman ako. Di Di mo ako matay si makamatay Gerda dun. dun. Is under attack. Bobo yata yun eh. Dating tanga. Hindi nung ka. Gago, 4-0 trade yun ah. Paalala ko lang. Paalala mo na. 4-0 trade. Alala. Pag dinodom, arcane nyo lang. Pag ako dinom, arcane nyo lang ako. Stop. very good. Pwede to. Bakit kamihina ka na? Your Pagkasap bottom ng pre, tower hatakin is ka. under attack. Tara. Yes. Nabaliw na yun. Nabaliw na yung sniper. Your bottom First tower kill na lang is sa under angin niya magagawa. Pare. First lane win game. Baka nga po kaya. God help you. Oo, mo na yan. Kung ganun. Wala akong TP. Okay. Papunta top yung Bane. Natawa niya siya. Laban tayo, patay. Upal yan. Oh, di ako kumikayos ha. Hindi. Arcane. Sniper yan. Upal. Yabot. Very good. Wala akong ulti. Ba't sinasabi mo hindi ka kumikayas? Parang may kilala kang sus na kumikayas ah. Ay, kunin mo na to. Oh, tagsusus ba ako? Position of power. Ba't may nagre-react? Napagalataan eh. Nagre-react. Ano yun? Sige. Sound. Uy, pre. Tulong? Anyone? Tulong. Tulong. Dito ka. Makita ka sa akin. Nature. Ay, dinom na naman ako. Ready na. Wala akong arcane, pre. Sige, meron pa ako. Tanga talaga nito. 10 seconds Nakakatuwa. arcane. Ano yun? Ako gusto. Sniper. Dito pala sniper. Yung. Pati sniper ha. SS ko na. Mamamatay ka na. Your top So, tower gagi, is under nakita. attack. Aray, sarap. Saan natin? Wala akong buhay, ah. Parang isang kita. Gago, Assassinate na ba yan? Mamamatay ako. May Bane. Hindi. Your bottom tower is under attack. Ano itong nangyayari? Ano mangyayari? Swap. Your middle tower is under attack. Ko po. Saget. Dumuli. Lumabas ka, Ben. Sniper. No, yun ang sniper oh. Tara. Tara, sniper. Prepare and set. Snapper. Wala kang smoke, Ben. Oo, okay lang. Forward. Oh, doom na lang. Dito. Yeah, padumulit ako dyan. Ben. Ang gusto ko yung dum niyan, sarap eh. Doon na lang, ito. Next. Tara, next. Okay, message ako. Kupal. Smoke ka, pre. To battle. Mabilis na. Smoke na ako, ah. Dito. Just you. Kalubong ba yan? Lubo. Sound. Talabong taon. Ay, kumuha po. Kumuha pa ang tapang. Ang kulit mo talaga, pare. Dyer's Lodi yun. Tuwan-tuwa ako sa'yo, umitipotip Your ka. bottom tower is under attack. Iping ako bot, dip din ako. The heavens seem. Ay, hindi pa natin napapatayan, pre. Kaya matayan na yan. Dito. Saka na lang to. Okay, dyan. 10 Hindi yun, pre. papabasag yung bot pala, meron pala dyan eh. Tara, message ako, pre. Message ako. Bata. Dito mo ako neto. Okay, Okay lang madum ko niyan. Ayun, ikaw kakapitan ko. Pero patay ako. Nice one. Bobo. Oo. Who is it? Wala nang pre. Patay na yan. Ay. Jump. Dali. Nice one. That hardly hurt at all. Man proposes. God disposes. Very good. Uy, sarap. Hindi ko swap to. Sarap. Ha? Kunin ko lang ito, pre. Ay, ito. Regeneration. Pre, may ano ka? Ay, puta. Masakit yung sniper. 3 hit yung sniper, pre. Wala. Nice one, yung boy. Yan lang, repel. I'm under attack. Uy, patay oh. Sniper. Tulog Patay ako. ko. Sniper. Sniper, Ayun, 3 hit. natulog oh. Tuhulog. A position of Putlum! Your top tower is under attack. Kupal! yes. Wala akong team. Uy, namatay! Tangina! Boy pa yun. Ben pilot ako. It's not. Okay, tangina ako muna! Ako nandito eh! Okay, alis!
Gagi. Yung sniper, free hit. Out na, boy na Kyoki. Out ako. Sayang, Your kala ko, middle yung tower swap is mo under eh. attack. A position of power. Trip. Lalim Bigla din. na, bigla naalala siya yung mamamatay eh. Fuck mo, Liwilo. Your prayer and I ordain. Ayun no, diyan ka na ba? Kasi, tapang ng hayop na yan. Tapang yung hype tent. Tapang yung Tama hype. yung hype niya. Ewan ko, Gago, ito, tiba-tiba sila dito, puta. Hayop na. Dalawa obs. Dala-dala. Sound. Ayaw na ba yan? Masyadong ano yung nangyayari. Your middle tower is under attack. Ang na yung galing yung trip sa baba, punta dito. Takot. Nagkupal eh. Divine wisdom. The enemy's bottom tower has fallen. Eh, kamusta bala? Mukha ko. Tara. Ganda. Wala ah. A position of power. Walang mangisay ah. Come. Walang mangingisay. I ordain it. Sige, meron ako pare. Eh, kasi wala. Mid to. Sige, pupunta yan dito. Nararamdaman ko. Doon mo. Sound. Ayun, nakakit. Swap ko to. Pupunta yan. Saan? Ayun Ano? o. Pop. Position of power. May kanina ni swap eh. Ay, God. Gago, inantay ko, pre. Wanted oh. Okay na. Kasi dudum ako pre, dudum ako. Okay lang, baktan. Tatay naman pre. Hindi, 2-4-2-3. Inisipan na niya, paano niya pa. Uy, I'm not Oh, mid. Uy, wala ako. Tingin dito yung Ay, wala na. thinkable. Ulti. Naka-haste. Ulti. Ulti. Mag-ulti. Pero kasi ano. Bigla gata siya. I'm... Form mo eh. Ingat. Last. Sniper. Tayo ko. Pati. Pati ng QOP na ano. Sniper free. Healing and harm. Oh, anong masasabi mo? Ba't di ka The nag-ulti? enemy's Na ano, Kaya nga. Bane, yung flip. Your middle tower Hindi. is under attack. Nakakagag. Hindi. Puyat yung karakter mo. Your middle tower Gat is under natin. attack. Doon pa yan ha. Tara. Your middle tower is under Oh, ayun, attack. nabatum ka. Oo, matapang. Pre, sniper free. Sniper. Sayang, mga kaibigan yan. Sniper guys! Help! Radiant's Sorry. courier has been killed. Wala kang kasama pre. Okay, okay lang. Ito na lang, ano? Jim. Bugawin ko na lang. Puta, nandito yung isa. I'm under attack. RK, nasa na yung mga... Wala na ako. Sayang. RK, pre. Bye, baka ako. Kaka-game ko lang. Uy, hindi maganda to. Is under attack. A Wanted position oh. of Bye, baka ako. very good. Uy, Uy, nag-smoke. Hindi rin kami Hindi ano na sa... Warp. Sniper bata. Kami makapunta sa sniper. Your middle Hindi tower ako is under attack. Abo. Oh, may smoke ako. Bawi tayo, mga katropa. To battle. Bawe. Okay. Tara. Sniper, oh. Nagigigil na ako Kung dyan. perform ako. Ay, papan pa ba? Oh, para din ba, sniper? Tara, sniper. Triangle. So, dito. A position of power. Andito yan. Lo. No, Onward. Ayun o. Ayun na. Yun pala. Sa likod ko, may kok. Uy, Nasa likod, dito. nasa likod sila. Bottom tower is under attack. Uy, patayin nyo muna yung sniper. Sa likod. Ito, sa akin. ay, gago. Out na. Your bottom tower is under attack. I'm your god. Tara, labang Patay, bird. sniper. Diyan ka. Oo. Be well.
Patay yan. Umikat na itom na yan. Napanay lang. Hindi kaya ng damage Ang natin. damage yung. Damage. Bracer, putang ina. Swipe steal. Ang dagon. Out na pare, papunta na sila dyan. Yung pain ko. Your bottom tower is under attack. Ah, wag siguro. Eh no, Wala. gaya Your na no. bottom tower has fallen. Ay, wag. Wala daw. TV oh. Justice. Down TV No, pa. di ba? 30 seconds. But I'm not. Tangali nga ata. Back na. Okay na yan. Very good. Natawa tayo ako puta. Ay ko. Sige, tikit-tikit yung mga hayop kayo. Mga hinayupak. Your bottom tower is under Tapos attack. tayo lagi. Wala daw kami dun. If it doesn't have bones, I probably killed it. Wala daw kami sa torne. Eh, binati nila eh. Go na, Your tara bottom na. tower is under attack. Go, go, go. 10 seconds. Doom, doom. Ay, Dire structures are fortified. Dali lang. This is mortality. may blink Ito yung naman. raking din ah. Farm sa harap ko. 28 minutes oh. Ako na, may Yun, no? pampahaba. Oh. Ay, no, yun. A position of power. May pang lockdown ba tayo dyan? Tara, tara, tara. Hilahin ni Nad. Ako, Kaya mo na na. Tas mo na hilanan, tas mo na. Healing shot. You wish you were never Gago. Gago nga. Higay lahat eh. Hindi ko pa nang binibigay Hindi yung sakit. akin. Pero Hindi sakit. Okay lang. very good. Wait ko lang yung sniper. dadaanan ko kayo. Lima din yata sila dyan ha. Position May of power. sniper. Susun, sino nag-smoke? Saan? I ordain it. Oo, andyan. Break pa. Eh! Go! Go! Oh, wait. Ay, yung bully niyan. Four. Ito ah. Habol. Ako ka ba? Oh, ito, nag-blink in. Regeneration. Sniper. Sige, pre. Walang pamata. Parang Sniper, kita sniper. sniper. Ako lagi ang nakikita. Out na siguro, out na muna. Ingat. Napitong. Sakit. Nakapitong ako. Breed. Sniper. Breed. Ang sakit to. Ah. Kung inang sniper yun. Gago. Report yan. Bye-bye. A position of Your power. bottom tower is under attack. Dagger ah. Pang! Hila! Ulti! Yes, boss. Nice Yes, one. boss. Bottom tower is Yes, under boss. attack. Wala nga level na jump. Your bottom tower has fallen. Wala manan. Your bottom Coming. barracks are Few under attack. seconds. Tara. Your middle tower is under attack. Ito. Not yet. Patay ako! Your bottom barracks are under attack. Dito ako. All-knowing one. Look. 30 seconds pa yung ano ko. Enter. Nice one. Ah, sniper. Try sniper. Uy, umarap. Yun no? May doom, ah. Yun ang maganda pre. Sniper. Yun. Sniper lang. Focus sa sniper. Puta! Patay na. Ano? Rock. Your Buhay. middle tower is under attack. Uy. Okay na. Buhay. Ito pa. Nag-smoke. Ka? Ito. It's not time Ito si Bane. Bane Fucker. to battle. Kung pa rin yan dito sumikot dito. Pag ano, Yan na. punta dito. Nagsimiti dito. Uy, no? Reach for the stars. Uy, LinkedIn. Come to Aray, papa. aray. Hindi ako. Tuwi ka yung balay. Wala na. Hindi na ako Arbil. Ay, May ano? ano yun? Ay, yung astig yan. May Sandali yun. raking ah. May orchid. It's not Uy, time. no? Ano? 3, plus 1. Sige, ano ko. Sige, pre. Ikaw muna eh. Ayun. A position of power. Sila. Uy, no? Tatlong bench pull. Thunderstruck. Ay, yan na yun. Yan na yung ano. Upa lang. I -1 ordain sila, -1.
Ingat may orchid yun. Roshan has fallen to the Radiant. A position Ano of yan? power. 3 buhay? Grabe naman yan. Galit na galit. Yan. Dito. 1 second, pwede ko swap. Wait for it. Very good. Bubuhay ito, ma. May ages sila. Out na muna siguro. Sound advice. Babay, push muna. Kahit yan lang. Oo, kunin natin. Okay, wala naman dumi. Push lang. Tapos back na. Buhay na. So dito, yun oh. Ay! Oh, out, out, Type. out, out, out. Okay, The Ako! enemy's Ako yung una, pre. has fallen. Out na muna. Out. Out na. Out na ako, ha? Lumalali. Out. Ayaw ko na po. Bring new meaning to things. Galing ah. Hindi, nakadum na. Ay! Gogo! Ano ako? Ang tagal ng Lahat nag-TP. Tagal na. Ilan yan? 5 seconds. ayaw mo tayo yan, kung may sight eh. Inwap mo, pre. Kasalanan. Ayun, kung may sight. Legit. Hindi ko rin ulti yan. Ano Pero let's go. May ecoms ba? Ecoms mo na. Ecoms mo. Your top tower is under attack. Yeah. Huwag isa pare. Isa? Wala ko pang hatak? Okay, isa? Ay, meron. Sige, meron ako pang hatak. Doom? Doom. Ako na Oo, yung yung sniper oh. Oo, ako. Tayo na Doom. Gago. Okay, may wages ako. Maswap ko ulit to sniper oh, pag namatay ako. Very good. Tayo ulit sa sniper pare. Matin. Patay yata ako. Likod. Hindi mo. Sniper. Ingat ah. Ito. Okay. Pasok Sniper to. na lang. Sniper na talaga. Ito na talaga yun. Ang ina, binaguan niya ako, hayop. Stunting na lang. Uy, laban tayo dyan pare. King. Ba? Stunting. 3 buhay Huwag din ah. naman, kuya. Ang buhay yan. Hindi, baka nga. Your Ito pa. top Ayun, tower oh. Basag Miss yan, pa kay kay Willow. Locker. Lo, kulang pa yun. Dapat mga 10. Ampo. Ito pa. Kawayan yun ah. Kulang yun. Ulang. Ito pa. Kulang pala, par. Face up to your mortality. Okay, maganda. Sniper lang talaga. Attack. Yan, laban-laban na ako dito kahit naka-PKB. Kailangan ko lang. Game. Laban na. Oh. Dito na lahat. Asan yung isa natin? Ito, sila ang buhay. Sipin ako. Di ba tayo no? Wala sniper. 3 lang yan. 3 lang sila. 3 lang. Wait lang, nakaduma ko, par. What? Parking lang ako. Buhay ako dito. Very Swap pre, swap mo na ako. Mamamatay ako. Okay, Jimboy. Patay mo na. Ayun pala mamamatay. Pumatay Wala akong pa ako. mana. Out na, wala akong mana. Out na, walang mana si Ker. Nahigop pala. BKB yung hiking ako lang. Ayun, meron. Ayun, no? Wait. Pero may icons ba? Team, BKB na yun Ano? eh. Ano ba? Game? O, tara. Okay, prayer and Medyo malayo pa Ito ako. lang detection ko, ha. Pwede na, Willow. May ano rin yan ha. Medyo. Naglima rin yan. Naglilinaw. Sige, nasa top Wala lang tayong yung sniper. Eh, mabilisan lang, pre. Uy, napunit. oh, ye of little Namatay na bago makasalita si Jim. very good. Parang nabulunan eh. Uy, Under top ko. attack. Radiant Hindi sila magkakamit lahat yata. TP ako. Akong TV. TP tayo, mga kabukas, mga ka-idol. Sige pre, kunin mo na yun. Wala pa ang swap? Kukunin ko to, pre. Kukunin ko. Ano ba? Nag-blinkin to. Puta, patay na naman ako. Nakakabuhi sa Sniper. Ayun, nakaswap na ako. Wait lang, ha. Sige pre, makakalapit ako doon. Ayun no, magiging bato. Your prayer answered. Sa likod ako manggagaling. Oh, bato ulit yan. Bato. Ay, Oh, wala sight. Ano doon? Asan yung Ano ano? na lang. Gawin na lang tong bato, pre. Your prayer answered. Ay, yung Ito, Lincoln ko Oh, nasa bato. back pa kaya pala. Dog si Bit. Ayun. Patay ba yan? Isa pa. kulang buhay niyan. Wala. Gawin muna natin bato. Hindi na nakabalik, oh. To battle. Wala na to, 40 minutes na eh. Time na sila. Time na. Time na. Hindi nila inagad eh, no? Mali yun.
Okay, idol. Tara, The tara, enemy's tignan middle natin. May doom pa tower yan. has fallen. Your prayer answered. May Meron doom. pa yata. It's not common. Assassinate mo kasi ako. The enemy's bottom tower has TP, ang fallen. bobo ko. Dito ko. Swap to. Bobo. Sige, pre. Bato yan. Oh. Gagawa nun. Pause. Ba't pinupusan yung mga ganun? Ang inang ano natin, leech natin bobo. Kinuha Pre, ko pa basta man trash na yung business kampo na. eh. Has fallen. Pero tinako kay Ben, dito nag-TP leech ko. Bobo lo player. The enemy's middle Basta tower trash na yung has kampo eh. fallen. Friendly fire. Ay, nagbayad ako. Bob? Sige, bye back. Oh, bato muna. Oh, Pinay. Sige, nabigay ko na. Bahala na. Utaragis pa yun. Bigay mo na lahat. Kata ng TP ni Kopi na yan. Into the ano eh. Patay. Ultra kill. Ultra heal. Try mo ako rampage, boss. Wala ka na. Game over Ayun, na yan. Uy, Sayang. Hindi kasi. And Agad di mamamatay si Ker dyan. Ay, hindi na. Wala na. Wala na. Wala na. your top barracks are under attack. Ito na. Mega yan. Okay. Your top barracks are Hindi under ka attack. magbabuy-back sniper. And Oy. Baka wala siyang buyback. Oh, The yeah. enemy's middle tower has TP, fallen. Uy, dami, no? Under attack. Uy, Ay, ayun. wait, tangina, sinakali ka. Ayun. Sinakali ka. Ayun. Dahil, dahil talaga nung pure. Your May top mana barracks drain has din eh. fallen. Oh, tsaka pure kasi. Ganun, hindi ko maswap. Kanina pa ni-swap. Kasi malapit. Sabi ko malayo eh. Ganun ba yan? Ay maniwala eh. Ganun pala yun. Meron ako. A position of power. Swap ko na to. I-repel mo nga tong isa, bench. I order. Sniper. Ang ina, pinaputok ako. Ano? Oh, Ah. position. Ayun na yun. Nakacancel. Okay na. Nice one. Oh, sniper. Paano? Thank you. Oh, sniper. Wala Okay. pa akong ano pre. Wala pa akong skill. Not yet. Onward. Sight. Side. Huli yan. Nilambat. Nilambat. Ako magdedep. Go nyo. Para type. Sige na, sama ka sa kanila. Sama ka sa Siyempre wala akong buhay. Mamatay ka. Uy, bago mamatay ko! What the fuck? Position of power. Barracks are under attack. Your bottom barracks. Ay, Yeah. na-cancel. POP. Na-cancel. Radiant structures Sino? are fortified. Wala ka Wala. It's not common. Kawawa yung QOP. Sige, Walang QOP dyan, naglalakad. Wala ng 40. Bottom barracks are under attack. Pre-protectahan nyo lang Pwede ako. na enter. Prayer answered. So dito, di makita yo. Your bottom barracks are under attack. Okay, no? Oo. Patay na to. Kinakati ano. Has been Yung ano lang, arcane, arcane. Wala pa akong arcane boy. Nice. Okay. Swap ko sniper. Sniper. Okay, pre. Ayun. So, nice one. GG. QOP. Mga tanga. Hindi niyo. Ano yun? Ano yun? Tatama. Basura pala. Basura. Not yet. Oop. Mabubuhay ka. Uy, tama. Ay. Ano, parang ano, bye baka. under attack. Mga tanga. Wala na. Ano ang BB? Boss. Wawa. Wala, time na eh. 40 minutes yung time natin. Ay, meron pa. Si Jim. Gago kampiyon. Meron pa si Jim. Kampiyon no eh. Kinabahan din nun. Time na. Victory. Uy, to throw. Ba't ang dali ng Dota ngayon? Sige. Yes. Ang wish ko, sana masarap tulog ni Jackie. Sarap yan. Kasi may isa pa eh. Wish ko may natamaan kanina.